Mir! Come here, let's eat! Come here. Mir! I have food here. Come here. Come here, babies. Food. Come here. Mm. Come here. Come here. Mir! 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 Wait there. This one. Hi! Hi, baby. I have more. They're the same. Nagaway pa. Parehas naman yung pagkain. I'm sorry. I'm sorry, baby. I'm sorry. Oops. Mir! Bye. You like it? Thank you. Kita ka sa ano? Sa video, ate. Okay lang? Okay lang? Kita kayo sa video? Facebook, TikTok, YouTube to, te, ha? Salamat, ha? May alaga ka, ate? Ano? Sayang, miss. Ah, pusa? Opo. O kuha ka dun sa likod. Nanganak po. Sa aso din po. Shih Tzu. Dito. Sadali, ah. Sadali, ah. Mahal po yung mga ganyan, mami. Kuha ka, ito, ma'am, para sa aso. Tapos, May ano po. te, hindi ko maabot. Kuha dito isa para sa pusa mo. Salamat din po sa alam Diyos. mo po, lagi po kita nakikita sa pagkakita. Thank you, ah. God bless you, ma'am.